Sa mayong bunta guys, karon sayos ka buntago no, naghugas ta sa to ang tangkal. Dayon ang mga baboy pre kay lamang gidulaan ang tubig. Para bulo-bulo sila gumays tubig akong gibutang. Pero ang isa dari relax ra kayo. Higda-higda ra murag lang ba. Pagkahuman og hugas ana guys, pakaon na dayon ta ana kay panggutom man na sila gawon na sila katimo gabi. Mahawdik. Ta maghuman na to og hugas atong tangkal sa baboy guys. Dire na punta sa ato ang gamayng puguhan. Nara. May gamayng itlog. Kay gikuha naghapon sa hapon ang uban ani. So dire na punta magpakaon. Araw. Ako dire sa ubos. Dili makita kay naaman sa sulod.